Ayan, oras na. Sino pa bang tulog dito? Wala. Hey! Hoy! Ikaw na lang gising dyan. Alas 11 na. Uy! Destin. Oras na. Tama na yung pagre-rest. Uy! Alis. Ikaw na lang natitira dyan. Magliligpit na. Haalis na. Uy! Les! Celestine. Wes. Oras na oh. Puyat-puyat ka kasi. Tara na. Liligpit na rin kama, tsaka mag-aalmusal ka na. Na. Ha? Malis na sila mama mo. Si Ate Rachel din, wala na pati kuya. Ha? Anong gagawin mo? Nakumot ka pa. Bye.